मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उठारे उठारे जागरे जागरे मो देश भौणी भाई गांधी कठारू डाकरा आसीछि एकजुट हवा पाई। फेरेंगे गुली को लड़ी जाओ नाही छाती को पते दिया एठी मरिले सेठी उठिब ए माटीर वीर पुआ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वीर वैष्णव पट्टनायक 1914 मसीहा एप्रिल 29 तारिख ढेंकानाल जयगोपाल साहि जन्मग्रहण करथिले। से ढेंकानाल उच्च विद्यालय नवम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी। सेतबेले से प्रजामंडल आंदोलन सह संश्लिष्ट थिबारु तांको ढेंकानाल उच्च विद्यालय बहिष्कार करागला। से चाकरी खोजी बेनार रे पेंटर कार्य कले। सेतबेले ढेंकानाल राजा भारी अत्याचार करुथिले। जाबतीय खजना टिकस से सांगकू असह्य दंड देउथिले। मनीष कूलरे जन्म आमर नाही इज्जतमान आम झियो बहु सबुरी साड़ी हे आमे सड़ा सैतान लहू झाड़ करी तुम पाए गढ़ू बाट घाट जानमान से ही बाटे चली न शिखिलु बोली सुनु सड़ा सैतान। तुम दियो पासे केते पिठा पणा केते चाले भोग ताट उखुड़ा मुठाए न पाई आमर दियो भी हेलनी काठ आम घरे खाली लुह कांदना तुम घरे हसबान अट जेणु तुमे मणिमा हजूर आमे सड़ा सैतान। मने हे जो थरे गाड़ी पर ना हेबो ना पर गाड़ी सिंहर नाड़ी खाई पारे दिने सुगाल मुखरे ताड़ी। 1913 मसीहा जानुआरी 1 तारिख दिन चंदन बजार स्थित तांको बासभवन रे एही महान व्यक्तिंकर महापारायण हैला। वीर वैष्णव पट्टनायकंकर पार्थिव शरीर अंतध्यान होईगला सत किंतु तांकर आदर्श प्रतिटी जनसाधारण हृदय रे एभी भी प्रेरणा देउछि। वैष्णव 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 से गोटे ना आम समस्त आखिर आज निद हजई दे मनीष भोक उपास आज ए जगह काली से जगह घूरी बुलूची हेले आश्चर्य कथा से लोकटा जमा धरा पड़ुनी कि मंत्र जानी कहीं जानी मूलरू आपन को सही कथा ही कहूली। कौन कहूल से लोकटा मंत्र जानी आज्ञा मोहिनी मंत्र बशीकरण मंत्र दासे आज एठी तो काली सेठी आखि पिछुड़ा के कुआड़े उभेई जाउची। आपण हजूर पाठुआ लोक आपण से कथा मानिबेनी गुणी गारेडी अच्छी आज्ञा। दासे ऊपर घन घन तागिद आसिलानी जेमिति हेले से वैष्णव को धरिया को पड़ो नहले मो चाकरीटा चली जावा संगे संगे तम चाकरी भी चली जाई पारे। हजूर दिन राति एकाकार करी खोज नहले चाहू चाहू तम चाकरीटा चली जीवो। हजूर वैष्णवटा हूँ गोटाए घाइला बाघ ता मुह को जीवा माने मरण मुह को जीवा समान। दासे तमर ये कथा गुड़ा जदि थानार ये चारि कांथ दे बाहर को बाहर जाए ताहले तमर दशाटा कौन हम भाई पारुछ। सत कथाटा कहू कहू कहीदेली आज्ञा। हजूर जुहार आज्ञा। कौन विषय कौन किसी नुआ खबर अच्छी? खबर अच्छी आज्ञा आखो पाखरे केतेटा गाँव रो लोक मिसी प्रजा आंदोलन नारे से जो निया लगे देइचंती से निया लिभिबो कौन बेलकु बेल तो बढ़ी चली कौन करा जो विषय गाँ गाँ बुली समस्त लोकंकर घर गुड़ाक नीलाम कराला तापर भी से लोक गुड़ाक मन में कौन भय अच्छी? सेई गोटाए लोक वैष्णव से लोक मानकु बिगाड़ी दउछि
हजूर आपण को ऊपर पूरा भरोसा रखिछन आपण चाहिले सब ठीक समय को अपेक्षा कर देख को पानी कुआड़ को जाऊँ दरबार कृषक कागज बंद कला परे भी लोक मैंने रुचि छपि शेष पड़ुंट से सरकार विरुद्ध में अनेक कथा बाहर आउ सबुरी मूल केवल से गोटे लोक वैष्णव सरकारी विरोधी गुड़ाए गीत लिखि गाँ को गाँ बुली लोक मान कौ भागवत टुंगी कौ चौतरार एकाठी कर मंत्र फुकुची भावी सेमानकु नहीं देश स्वाधीन कर लोकटार जेल दंड कि जोरिमाना कोहारी की भय नहीं एमानकु भय न देखैले एमाने सब ऊपर मुहा हो जिवे बेल थाउ थाउ किछि गोटाए व्यवस्था करंतु आज्ञा नहले मेडीगुड़ कहूनी की बही जीव परिस्थिति असंभाल हो जीव विषय तम लोक मानकु कह आंदोलनकारी विषय मते समस्त गुप्त खबर दिंतु तापर देखिव मु कौन करि पारे हजूर ठीक बेल को मुख आसामी खसी जाउछन आउ धरा पडुचंती ए साधारण लोक माने मोर खबर दरकार वैष्णव विषय समस्त खबर दरकार मिली जीव खूब शीघ्र मिली जीव आज्ञा चारिआडे गुप्तचर छाई देइछि वैष्णवटा थरे धरा पड़ू तापरे मु देखिबी मो इलाकार केतेटा देश प्रेमी मुंड टेकुछंती तमें तमें हाँ मुझे एकुटिया बसी रही पारे बाध्य सालेपुर छाड़ी ये पहुँचीगली अच्छा ठीक अच्छे आस भितर को आस तुमको ये अवस्था देखा मुझे आशा कर ठीक अच्छे आसल भल है आस सबुदिन ढेंकानाल थाना हाजर होगा जो आदेश थिला ताकू न मानी मु सालेपुर चली जाइली हाँ ए खबर मो पाखे थिला नवबाबू आ मालती देवी सहित चंद्रशेखर मिश्र आश्रम रोते आस भितर पुलिस आखि तुमको खोजी चली एते बड़ बड़ नेता गिरफ हो गले भारत छाड़ आंदोलन आह्वान सारा भारत वर्ष आज एकाकार हो मत जमी लगुच महात्मा स्वप्न खूब शीघ्र साकार हम गांधीजी स्वप्न साकार हम सारा देश आज पचर ठिया महात्मा डाकरा कर अबा मर ए आंदोलन इंग्रेज सरकार विरुद्ध में शेष आंदोलन आप देखिए इंग्रेज सरकार ए देश छाड़ी चली जावाक बाध्य हम हेले तमे कहीं बुझुन तम ऊपर समस्त आखि ए आंदोलन को लुचे छपे एमती चालू रखा सहज कथा नुहे मु भावुची ढेंकानाल तुम सुरक्षित स्थान नुह तथापि मत फेर पड़ो मो जन्मबाटी को बर्तमान मोर आवश्यकता रही जदि मुझे हाथ बांधि एमती बसी रहे ताले एड़े बड़ आंदोलन प्रति मोर अवदान कौन रही से सब ठीक हेले मो कथा को टिके बुझीबा को चेष्टा कर एमिति गोटे दुस्साहसिक पदक्षेप नेबार समय ए पर्यंत आसीनी ए देश स्वाधीन हम विदेशी आ तार बुढ़ाणिया लोक मान पाखु ए देश मुक्त न होगा पर्यंत ये आंदोलन एमती चालू रहा छड़ा गांधीजी आह्वान कर अबा मर किए जमी बारंबार मो कान पाखे फुंकी दौर
माटी मार मुक्ति पाई हसी हसी मरण मुहूर्त मुझे पड़ी ठीक अच्छे तुम कथा मानुची हेले तुम बर्तमान कौन करने को चिंता कर नवबाबू कटक आसते मालती भी बम्बे एपटे सब बड़ बड़ नेता गिरफ हो गले से दिन आश्रम में बसी थाए हठात नवबाबूर चिठीटा पाइली। आज्ञा नमस्कार। तुम्हें कौन पागल हो वैष्णव बर्तमान तुम प्रति अनेक विपद रही गड़िशनी मुहूर्त तुम ढेंका फेरी जाए कर कौन अनेक किसी काम करार अच्छे से सब काम आरंभ कर यहीटा ठीक समय ये महास्रोत निजक सामिल न करी मु निजक घर चारिकांत भितर बांधि रखिपारि तुम ठार अनेक किसी आशा करी एतिक अनुरोध करी अंतत पक्षी नीरव गोटे मस तो अपेक्षा कर तापर तुम इच्छा जहाँ ताहा कर तुम जब किसी हो जाए ये आंदोलन चलो केमी क्षमा करेंगे आज्ञा गोटे मस कौन गोटे दिन भी मुझे नीरव बसी पारि काली करे डाकराक घरे घरे गाँव गाँव मत पहुँचा पड़ो ये आंदोलन को तीव्र तीव्रतर करने को पड़ो मत ए विदाय दिंतु। सतरे वैष्णव तुम हूँ प्रकृत देशप्रेमी तुम भली युवक मैंने दिने ना दिने देश को स्वाधीन करी धन्य धन्य तुम्हें वैष्णव धन्य तुम देशप्रेम। माँ ओळिकी कौन है मकरा चिट्ठी भाई देइचंती मो गुंडूरी चिट्ठी देची। हाँ माँ मो गुंडूरी चिट्ठी देची एते दिन पर तार माँ कथा मने पड़िला। गुंडरी भाई केबे फेरबे माँ की लड़े हैला के जानी गुंडरी भाई आमर जाइछंती जे जाइछंती कोठी थिबे कौन खाउथिबे केमिति रोउथिबे किए कहबो से कथा मकरा माटी मार डाकरा सुनी शह शह लड़ुआ पुओ घर द्वार छाड़ी मुक्ति आंदोलन को डेई पड़ी गुंडूरी आमर से भितर जड़े बुझल ना माँ पुलिस जेमिति गुंडरी भाई के खोजुच ना मते लगुच गुंडरी भाई प्रति बहुत बड़ विपद अच्छी माँ सरकार विरुद्ध रे आंदोलन करुवा प्रत्येक संग्रामी जीवन प्रति विपद रहिबो मकरा। माँ टे पढ़ते दी गुंडरी भाई कौन लिखिं केमिति अच्छंती कौन खाऊंती केमिति रोचंती
ମା 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 ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଟିକେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛକ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ରହିଯା, ଖାଇବାର ସମୟ ହେଲାଣି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ଦେଇଯିବୁ। ମା ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ବହୁତ କାମ। ଖାଇ ପିଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି କେହି ନଥିବେ। ତୋର ଖାଲି କାମ କାମ କାମ, ସଦାବେଳେ ତୋର କାମ। ତମେ ଦଳଟେ ଏମିତି ମାତି ମାତି କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କଲଣି କହିଲୁ? ମା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କାମଟା ତୋ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲାନି। କହିଲୁ ଦେଖି, ଏ ସମାଜରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଶହ ଶହ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ତ ହେଇପାରୁଛି। ନିଜ କଥା କେବେ ଭାବିଛୁ? ଘର ସଂସାର କେବେ କରିବୁ? ବୟସ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ? ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ମା। ତା ଛଡ଼ା ତୁ କହିଲୁ, ମୋ ଭଳି ମଣିଷ ହାତରେ କିଏ କାହିଁକି ତା ଝିଅକୁ ଟେକି ଦେବା? ତା ଛଡ଼ା ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ। ତୁ ଖାଲି ଥରେ ହଁ କହିଦେ, ଦେଖିବୁ ତୋ ପାଇଁ ସୁନା ନାକି ବୋହୂଟେ ଖୋଜି ଆଣିବି। ମା ଏତେ ପରେ ବି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ଗୁଣ୍ଡୁରି, କ'ଣ କରିବି କହ? ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବିନି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁଦିନ ଶହ ଶହ ଶୋଷିଲା ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ ସାର ଦେହ ମତେ ମତେ ହାତଟାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା। ମା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏକ ଶୋଷଣ କଷଣ ବିହୀନ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ। ଏତେ ସହଜରେ ଏସବୁ କାମ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କହିଲୁ ମା, ଆମ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି? ଗୁଣ୍ଡୁରି, ନା, 7 ମାଣ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ। କହିଲୁ ମା, କେତେ ମାଣ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତେ? ତୁ ମୋତେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ମା, ଆମ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ? ବାପା, ସେ ସବୁ କଥା ତୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ଏସବୁ କଥା ଭାବିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଇଜ ଚଳଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କଥା ଭାବିବେ। ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା। ମଣିଷକୁ ମଣିଷର ଅଧିକାର ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରିବର ବି ଏଠି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଗରିବ ହେବା ଭାଗ୍ୟର ଫଳରେ ବାପା। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପାପ କରିଥିଲେ ଗରିବ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କପାଳ ଲିଖନ। ମିଛ କଥା। କିଛି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ନାଁରେ ଏ କାହାଣୀ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତତେ କିଏ ବୁଝେଇବ? ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର। ମୁଁ ଆସୁଛି ମା, ମୋର ଜଣେ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରଧାନେ, ଗାଁରେ ଏବେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ବାହାରିଲେଣି ଏ ଦେଶଟାକୁ ବିଦେଶୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ମାର ତାକୁ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ହବ। ଏ ଦେଶଟାରେ ଏକାବେଳକେ ସୁନା ଫଳିବ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷମା କ୍ୟୋ? ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କାହିଁ? ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାଟା ମହାପାପ। ହଜୁରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସାହସ ଲାଗେ କେମିତି? ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ଧାନ ମଳିଲେ ଏ ବଳଦ ସବୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବନି। ସେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କଥାରେ ଗାଁ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ଓ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ? ସାର୍, ସେ ବାରବୁଲା ବୈଷ୍ଣବ
ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବିଚରା ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଡ ଖାଇ ଖାଇ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି। ଏଇ ନା କିଏ ପିଠିରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ହଜୁର ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବିନି। ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ତମେ ସେ ଫାଲତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ କାହିଁକି ନିଆକୁ ନେଇ ପାରୁଛ। ଶୁଣ ପ୍ରଧାନ, ତମ କଥାରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ବୈଷ୍ଣବର ପାଦଟା ଯେମିତି ଗାଁ ମାଟିରେ ନ ପଡ଼େ, ଆଉ ଯଦି ପରେ ତାହେଲେ ମୋର ଭୟଙ୍କର ରୂପଟା ତମେ ଦେଖିବ, ବୁଝିଲ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଏ ଦୁଇଟା ଏଇଠି ଏମିତି ରାତି ସାରା ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଦଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହବ। ଆରଙ୍କୁ କଥାଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପସ୍ତେଇବ। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ତମକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତମକୁ ମଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁମେ ସେ ପୋଲିଆ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିବ। ତମେ ବି ଯିବ, ବୁଝିଲ। ତମେ ସେଠି ଯାଇକିରି ପୋଲିସର ଖବର ବତାଇ ଦବ। ତମେ ବି ଯିବ ସେଇଠି, ସେଇ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିକିରି କିଏ କଣ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁଣ୍ଡିର ଭାଇ ପୋଲିସ ଆମ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇବା। ଚାଲ। ଆସ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବ? ମୋର ପାଖରେ ବେଠି ଖଟିବ, ଗୋଲାମୀ କରିବ। ଉଠ, ସମୟ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅ, ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଟି କୋଟି ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ବି ଆଗେଇ ଆସ। ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବଞ୍ଚିବା। କେହି ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏମାନଙ୍କୁ ବେତ, ବେଡି ଆଉ ବେଠି ହିଁ ଦରକାର। ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏ ବିପ୍ଳବ ଚାଲୁ ରହିବ। ପାଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। କଣ ହେଲା ଭାଇ? ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ମିଳିବ? ନାଇଁ, ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ମିଳିବ? ପାଣି ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ମିଳିବ? ନାଇଁ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିବ ଏ ବିପ୍ଳବର ନିଆଁ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନୀତିକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦବ।
प्रत्येकटी दिन दुखी खटिकिया मनीष तार अधिकार फेरी पाइब हेले एमाने पानी न पाइले मरीजिबे आज्ञा पानी पानी तो पानी व्यस्त होनी से माने पानी पी जाइछली खूब शीघ्र पानी नहीं फेरिबे लीलावती लीलावती हाँ कौन हला अरे भीतर मो कपड़े से ठेंगाटा आनिल मते युद्ध को जीवाक पड़िबो युद्ध काहा सहित युद्ध करिवो प्रजामंडल डाकर आछि आज समस्ते एकाठी हेबे विप्लवी मानकर रणहुंकार कौन तुम कान को शुभुनी तुमे कौन सेमानक सहित मिसिकी विप्लव करिवो कहीं नुहे तुमर कौन मो पर विश्वास नहीं अछि हेले पुलिस आ रजाघर लोक मानक संगे मुकाबिला करे भी जो शक्ति दरकार तम मानक पाखे से शक्ति और साहस अछि कि मानुछि से साहस मोर नथिला एबे प्रजामंडल आह्वान देछि कर अब मर माटी मार स्वाधीनता पई हमको एकाठी होबाकू पड़िबो तमर जदि किछि हे जाय तबे ए पिलार भविष्यत कोन हबो मु आउ तमर ए बुढ़ी बा केमिति बंचिबु तुम्हें बंचब लीलावती ये समाज रे तुम्हें मुंड उठे बंचब तुमर आ गोटे परिचय हम तुम्हें हम गोटे शहीद तुम्हें देख लीलावती मो पिला मो पाई दिने गर्व अनुभव करिवो तमे एमिति केमिति कहि पारुछ तुम आखिरे लुह नुह तुम मुहरे मो हस देखा चाहिए अरे एबे तो ये संग्राम आरंभ होइछि तमे देखिबो लीलावती आसंता काली मु थाए बा न थाए ए संग्राम रो ध्वजा बोहि नबाकू शह शह युवक आगे आसिबे आमे स्वाधीन होबा ना मो पिठरे थिबो बेतर दाग ना मनरे थिबो विदेशी सरकार प्रति भय आमे बंचिबा मनीष परि बंचिबा निश्चय बंचिबा तुम्हें मते हसी हसी विदाय दियो मु आसुछि वंदे मातरम 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 अरे कुआडे बाहरछु ଆଉ ଘର ଭିତରେ ବସି ହବନି ବାପା माने ଦେଖୁଛ ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ କେମିତି ଗାଁ ଭିତରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି କର ଅବା ମରର ଡାକରା ଆସିଛି तू सेठी जाई कोन करबू ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ଦେବି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବି तू कोन पागल हे गलु अरे सेमाने राइज चलौछंती सेमानक पाखरे गोला बारूद अछि पुलिस फौज अछि तमर कोन अछि ବାପା अरे प्रजामंडल तांकर कोन करि परिबो तांका पाखरे गोली बारूद अछि तमर कोन अछि ଅଛି ବାପା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏକତାର ବଳ ଅଛି ଶହ ଶହ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ନିଆଁ ଜଳିବ ବାପା
गुड़ी गोला बारूद और लाठी से निया को लिभेई पारिबो। तू कौन कहू तबे देखिबो बापा विजय आमर हेबो निश्चय हेबो। मनु ए पिलागेमी छाड़ तू एथर काम दाम रे मन दे। स्वाधीनतार ए महामंत्र रक्तरे मिसी मो शिरा प्रशिरा प्रवाहित होई सारिछि बापा। मु चाहिले बे संग्राम रु मो निजको अलगा करि परिबिनी बापा। कौन करि पारि एते बड़ सरकार का विरुद्ध रे तू कौन करि पारि? पारिबी बापा पारिबी किछि नहले भी गुंडुची मुसाफरी टिके बाली तो छाड़ी दे पारिबी। मनु सेतुबंध बंधा चली बापा देखिबो अत्याचार शेष हेबो सूर्य उदय हेबो स्वाधीनतार सूर्य। मनु आमे हेला साधारण परिवार लोक आमु से कौन मिलिबो कहलु? ए संग्राम साधारण मनुष्य पाखरु सृष्टि हुए बापा। साधारण मनुष्य जेतेबेले उग्र रूप निये सेतेबेले विप्लव जन्म निये। मनु मते आशीर्वाद कर बापा। मु जेमती मो मां बाटी पई किछि करि परिबी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ठीक अछि आपण माने समस्ते जेते बेले एकमत होइछे आमको प्रथमे पर्जन थाना को दखल करिबा को पड़िबो। मरण सेनार ए निष्पत्ति को जेमिति हेले आमको कार्यकारी करिबा को पड़िबो। सहस जनता हाथ रे ठेंगा बाड़ी फासा बंदूक धरि अपेक्षा कर आपण को निर्देश को अपेक्षा कर समस्त एकाठी स्वाधीनतार समस्त भाग दे। आपण विश्वास करू तो आज्ञा आज प्रतिटी लोक देहरे स्वाधीनता संग्राम रो ततला रक्त प्रवाहित होउची। से चाहूची स्वाधीनता गोलाम रु मुक्ति। हां हां हमको स्वाधीनता दरकार स्वाधीनता। आमे स्वाधीन हेबो ए देश रु विदेशी हटाइबो एटा हमर मूल लक्ष्य। वंदे 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 मातरम। अत्याचारित शोषित अगणित जनता जेते बेले एकाठी हिजिबे सेते बेले शासक बेसी समय आ तागा दे तिष्ठि रहि परिबो। ताकू जेमिति हेले गादी छाड़िबा को पड़ी। सबुदिन अत्याचार सही अपेक्षा हमको थरटिए मरण मुख डेबा को पड़ी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जेते विपद आसु पछे ए मरण सेना मरण को बरण करिबा पई प्रस्तुत ही रहिछि। आपण मानक साहस को मु सलाम करूछि। आपण मानक नै स्वाधीनता संग्राम रो स्वप्न निश्चय साकार आमे स्वाधीन व्यस्त होतन भाई माने कौशल सह आमे माने शत्रु को मुकाबला करिबा। सबआडे पुलिस ओ किछि दरबार लोक चारिआडे जान पकाई बसछन से माने आंदोलन को दबाई देबाकू चाहुछंती। असंभव देहरे शेष रक्त बिंदु थिबा जाए हमको ए स्वाधीनता संग्राम चालू रखिबा को पड़िबो। ओ भाई माने वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आमे मरि जबो पदे आगो को बढ़ाइथिबा पाद फेरै बुनाई। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे। शाबाश शाबाश मोर सेतिकी ही दरकार। देवराज बाबू जहाँ कहले से अनुसार काम हम आमको कौशल सह काम करने को पड़ो। रही जाते आज्ञा आग को जातुनि पाता आग को बढ़ातुनि। पुलिस आज्ञा पुलिस पुलिस हाँ आज्ञा वर्तमान थाना को चारिआडू पुलिस घेरी जाइछथि। जुआडे चाहिबा खाली पुलिस आ पुलिस बहु संख्या आज्ञा पुलिस आउ एडे एडे नली बंदूक मान। ठीक अच्छे आमको एबे आमर गतिपथ बदलैबा को पड़ो। आपण जड़े टाणुआ नेता आपण सारियागढ़ आ कंकड़ाहाड़ खमार को भांगी गच्छित धन को समस्त लोक को बांटार व्यवस्था करूँ। ठीक है आज्ञा आउ आमको आमको एबे मरी थाना अभिमुखे जावाक पड़ो। आपण सेपट को जा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भाई माने आपण माने एथर प्रस्तुत हो आमको एथर मरी थाना को चढ़ू करबा को पड़ो। आपण माने समस्त मो सहित आसो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भाई माने प्रस्तुत हो जाओ आमको प्रथमे मरी थाना को आक्रमण करबा को पड़ो। आसो वंदे मातरम वंदे तलवार जवाब दबारे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ନବଘନ ଏ ବିପ୍ଳବ କଣ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ହବା, ପୁଣି ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସମୟ ନାହିଁ ନବଘନ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ନିୟଟା ଲିଭିଯିବାକୁ ବସିବ। ତାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖଇ ଫୁଟୁଛି, ଏଯାଏ ଦେହରୁ ଗୁଳିଟା ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାଟା ପାଚିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଆପଣ ଟିକେ ଥୟ ଧରିଲେ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲଟା ଭିତରେ ଲୁଚି ଛପି ଘୁରି ବୁଲିବା। ତେଣେ ମୋ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କିଛି କାମ କରୁନି। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସତ୍ୟବାଦୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଖବର ପାଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଗୁପ୍ତଚର ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି? କ୍ଷୀରଟା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗରମ କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶା ହେଇଛି, ଦେହଟା ସାଷ୍ଟାମ ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ଦିଅ। ଖବର ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତୋରଡ଼ା ନଳୀର ବୀର ସାହୁ, କୁସୁମୁଣ୍ଡିଆର ବେଣୁ ସାହୁ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ସାହୁ ଆଉ ଜୟଦେବ ସାହୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଆଉ ମୂଷା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ସେ ଏବେ ଶିବୁଳା ପଶି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସଂଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ହବନି। ଦେହରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିବ। ହେଲେ କିଏ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ? এই সাধারণ ଲୋକମାନେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ? ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଚାଲୁ ରହିଛି। ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଧୁ ଦେବରାଜ ପାତ୍ର, ଦିବାକର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁ ରହିଛି। ହେଲେ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଯେ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁ ରହିବ
ସେ କଥା କହି ହବନି। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସେତିକି ଜୋରରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା। ନବଘନ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା ଠିକ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହାତରୁ ଗୁଳିଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘାଟ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇ ଦେଇଛି। ବୁଲୁ ଦେହୁରୀ ଓ ସିରିଆ ନାୟକ ଡଙ୍ଗା ଠିକ କରି ଘାଟ ପାଖରେ ଥିବେ। ଆପଣ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଜେନାପୁର ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଓ ସେଇଠୁ କଟକ ଚାଲିଯିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ସହଳ ସହଳ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ କଥା, ଚାଲ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଲୁ ଦେହୁରୀ, ଇଏ ସିରିଆ ନାୟକ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିରେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ? କିଏ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଘାଟକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛୁ? ଏଇଟା ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମ, ଆମକୁ କିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବ? ହଉ ଶୁଣ, କଥା ମୁତାବକ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜେନାପୁର ଘାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନବଘନ ଏ ଜାଗା ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଗା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତ ପାଉଣା ରଖ। ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ପାଉଣା ମୋର କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ ଏ ମାଟି ମାର ମଣିଷ ନୁହଁ? ଏ ମାଟି ମା ପ୍ରତି ମୋର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ବୁଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମା 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 କଣ ହେଲା କିରେ ମକରା? ଓଳିକି କଣ ହେଲା? ଏ ମକରା ତମ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଖୁସି ଖବର? କଣ ଖୁସି ଖବର? ହଁ ମା, ଗୁଣ୍ଡୁରି ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଖବର? କେମିତି ଅଛି ରେ ସିଏ? କୋଉଠି ଅଛି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତତେ କିଏ କହିଲା? ହଁ ମା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ପାଖରେ ପରା ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମକରା? ହଁ ମା, ବିରାଟ ସଭା। ସୁବାଉ ସିଂ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଭାଇ ପରା ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ଧାଇଁଛି ତମ ପାଖକୁ ଏଇ ଖବରଟା ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଫେରୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମା କଥା ତୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ମକରା। ଗୋଟିଏ ମାର ଛାତି ଭିତର କୁହ ସେଇ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, 4 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ପୁଅ ଲୁଚି ଛପି ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିଛି। ମା,
ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଘର ଅଛି ନା ଘରର ମଣିଷ। ତମେ ଜାଣିଛ ମା, ଗୁଣ୍ଡୁଲି ଭାଇ ପରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବେଦର ଗାର ବୋଲିକି ମାନୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁଲିକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମା, ବାପା ମା ଘର ସଂସାର କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିପାରିବି। ଜାଣିଛୁ ମଖା, ଆଜି ମୋର କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ। ନାଇଁ ମା, ତମେ କାନ୍ଦନି ମା। ନା ନା ମା, କାନ୍ଦନି ମା। ଶୁଣୁଛ, ଗୁଣ୍ଡୁରି ଫେରୁଛି। ଆମ କେଲ ବସରିଆ ଗୁଣ୍ଡୁରି। ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତାକୁ ଆକଟ କରିବନି। ଲଢ଼େଇ କରିବା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ହରେଇ ବସିଛି। ତମ କଥା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି, କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ମା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ମା? ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଅଥଚ ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଟିକେ ବି ଦେଇପାରିଲିନି। ମତେ କେହି କିଛି କହିଲେନି ମା। ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲି ନୀରବରେ, ଚାଲିଗଲି ନୀରବରେ। ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ କରି ଚାଲିଗଲି। ମୋ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଲଣି ମା। ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲିନି। ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ବି ଟିକେ ଫୁଟେଇ ପାରିଲି। ଶେଷ ସମୟରେ ତୋ କଥା ପଚାରୁଥିଲି, ତତେ ଖୋଜୁଥିଲି, ତୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ନ ହେବାକୁ ଆମକୁ ବୁଝଉଥିଲେ। ତମମାନଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ମା, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଶହ ଶହ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ହରେ ଧନ, ଆମ ଘର ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଛଡ଼ା ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପୋଲିସ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନଠୁ ବାହାର ଦୁଆର ବୁଲି ପେଟକୁ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଖାଲି ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମା, ମା, ତୁ କାନ୍ଦନା ମା, ତୁ କାନ୍ଦନା। ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବି ମା। ଦେଖିଲୁ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲୁ, ବାପା କେମିତି ହସି ହସି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମା, ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ହେଇଯିବ ମା। ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷର ଅଧିକାର ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ।
बंटुरी माँ माँ तो पुओ को हसी हसी विदाय दे माँ तो पुओ से दिन तो कोल को फेर जो दिन शह शह खटिकिया दिन मजुरिया मुहर हस फुट मत मत विदाय दे माँ कांदना माँ मत विदाय दे अन्याय अनीति दुर्नीति आउ आमेरे सही बनाही मरण सेनार चरम शपथ काने काने दबु कही वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे